أيها الرسول سلام عليك الله سلام 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 عليك أيها الرسول سلام عليك الله يا حبيبي يا السلام. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. مرحبا. اللهم بارك لنا فيه. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. माशाअल्लाह. मैं तो इस सरज़मीन पर कई औलिया कराम के मज़ारात की ज़ियारत के लिए आया था, लेकिन इन औलिया कराम की ये बरकत है कि मुझे कई सैयद सादात और अहले बैत अतहार के चश्मो चराग और इन आले रसूल की ज़ियारत नसीब हो रही है. نحن أتينا لزيارة المقامات وضرائح الصالحين، ولكن الحمد لله عز وجل ببركاتهم ببركات هذه الصالحين رحمهم الله أجمعين أنا أخذت هذه الفرصة الطيبة أن نزوركم، أن نزور العلماء والصالحين والسادات من آل البيت الأطهار لكي أزورهم. هذه فرصة عظيمة ببركات هذه الصالحين الموجودين هنا. इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना